Sense. We also pray for each family represented here. Protect us from harm and guide us in everything that we do. All these we ask in Jesus' name. We always pray, Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Let me call on Miss Brenda po para po sa kanyang prayer. Inwaray. Inwaray, yes. Maupay nga adlaw ka aton nga tanan. Maupay nga adlaw. Sige. Yan ang aga. Tagan naton hin maupay nga pagbati at aton San Miguel Arcangel. Once again, let us offer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. San Miguel Arcangel, damo nga salamat hadlaw na abot inahatag haamon. Hadlaw nga ginahatag mo haamon niya na tagan mo kami hin maupay na kalusugan hit bawat usa nga anhin imo atubangan. Ipadayon ipaghatag hit maupay nga kalawasan hit nga tanan nga mga tiga San Sebastian kaupod han pamilya han Sordenia han pamilya nila Adrius Pinida Arboso nga Katsang Manita. Ipahayag haamon ang maupay nga lawas na i-guide kami patuloy nga pagkahiurusahan mga taga San Sebastian. Amon ini insasambot hindi mo matamis nga pangalan, Panginoon. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Uy! Hi, Bebe. Hello! Uy! Bebe. Hello! Hello. Di mo na akong nakating ka. O, yan na si Ninong. Bless you. Hello. Bakit? Kasi kasi wala. Lilipat ka kami ng mga ganun. Siya yung vlogger, mamagalaga.